Dako ang pagtagad o pagguso sa city government sa sektor sa agrikultura. Kay kining agrikultura, maoy maingon natong backbone sa atong local economy. O gagani, dinhi sa pasilidad sa City Agriculture Demo Farm sa Agricultural Complex nga gipanag-iya sa city government, dinhi makita ang tanang kahibalo, tanang teknolohiya nga ginhatag sa atong mga farmers aron sila mamaymong produktibo sa ilang pagtanom. O gagani, nakabisita kita dinhi upang atong sayran ang mga serbisyo nga ginhatag aning pasilidad alang sa atong mga igsoonang mag-uuma aron mamaymo sila produktibo sa ilang pagtanom. Anaa nahimutang sa halos 5 ka hektaryang luna sa Barangay Kalaisan ang Agri Demo Farm kabahin sa Agricultural Development Complex nga gipanag-iyahan o gidumalahan sa City Government of Kidapawan. Makita dinhi ang managkalain-laing pananom sama sa prutas, gulay, high value crops ug nagkalain-laing klase sa pananom ug ang mga pasilidad lakip na ang teknolohiya nga kalabot dinhi. Pinaagi ning atong report atong sayran ang mga serbisyong ginahatag sa City Agri Demo Farm, lakip na ang mga saktong pamaagi kung unsaon ang gustong pagtanom sa mga nagkadaiyang produkto nga ana dinhi. Ang atong city nursery diri sa City Agricultural Complex, ang purpose niini dili lamang ang kanang kita jud ang naga-produce, storage food siya or butanganan sa ato ang ma-purchase nga seedlings. Kaysa Canopy 25 karon nga program, ubay-ubay gyud ang pondo nga gigahin alang sa pagpamalit og fruit tree seedlings. So dili nato kaya i-supply kung kita lang ang mag-produce. So diri nato siya gina-stock, diri pud ta naga mass produce pod sa ato ang mga fruit tree seedlings. Naatay rambutan, mangustin, pomelo, ang kalamansi o lansones. Ma'am, usa ka may danon kini para sa atong mga farmers nga natay ingunani nga facility? Importante kaayo nga naa jud nursery ang city kay ang nursery manggod diha gyud nagagikan ang quality nga seedlings nga ato ang i-distribute sa ato ang mga farmers. Kung wala kitay kaugalingon nga nursery, dili jud nato ma-assure kung tinuod ba, kung unsa ang variety sa maong prutas, tinuod ba gyud siya nga pagbunga niya mao gyud kini ang mugawas. So importante gyud kaayo ang nursery sa usa ka agricultural city. Kini siya libre gyud ni nga ginahatag tungod lagi sa ato ang Canopy 25 program. Maghatag lang sila og letter of intent sa office, unya ang location sa ilahang farm, i-address lang nila kay Mayor is through sa Office of the City Agriculturist. Ingon ana lang ang ilahang pag-request sa mga seedlings. Isip fruit basket ning bahin sa nasod, nagkalain-laing mga prutas ang gitanom o ginapadaghan dinhi sa Agri Demo Farm. Atong sayran, gikan kay Ma'am Marisa aton kung unsa kini saktong pagtanom niini ug unsa kadako ang potensyal niini nga magdala og kitaan sa mga mag-uuma. Naga-encourage na kita karon sa crop zonification nga kung unsa tong suitable nga fruits sa kani nga lugar dapat kano gyud ang itanom sa farmers. So kini atong pomelo aside sa Kalaisan, suitable pud ni sa Junction, San Roque, diri banda sa May Gayola, San Isidro, Masibulig og Barangay Malinan, Katipunan, diha nga mga lugar katong init banda nga lugar sa Kidapawan. Wala pud nato kini ginapatanom sa mga barangays nga going Mount Apo kay medyo bugnaw na pud na siya nga lugar. Kining kalamansi manggod isa pud ni sa atong gi-appeal nga tanom nga pwede matanom sa ato ang farmers kay ang kalamansi kung tan-aw nato dili kaayo dako iyang canopy, pwede ra siya i-insert sa coconut areas or other nga crops nga imuhang tanom. Ang kalamansi manggod kung nakita nato daghan kaayo siya og gamitan, source sa vitamin C, pwede sa ato ang mga lamas, mga sausawan. Ug katong time nga nag-explore ta sa market sa Cebu, murag tagdos ang ilahang piece sa kalamansi.
So naisipan nato nganong dili ta mag-produce og kalamansi nga daghan man jud, pwede man jud motubo diri sa ato ang kalamansi. Ug so far ang atong mga farmers nga nahatagan na og kalamansi na nagsugod na og pamunga, na-absorb ra pod sa ato ang local market through sa ato ang Kidapawan City Trading Post sa pagkakaron. Usa ka angay itanom ang mangga sa Kidapawan? Sa ato diri sa Kidapawan, medyo sa atong naobserbahan dili jud kaayo suited ang mangga, pero gatanom lang gihapon ta ani kay katura man pud ning variety nga pwede siya makaon as katubang manibalang. So gamay ra gyud pud ang mangga sa Kidapawan, ang ato existing Onica, pero so far okay man gihapon ang production sa mangga sa Onica ug sa Barangay Santo Niño. Kaya lang siguro si farmer ang mangga manggod need jud siya og kanang dako-dako gyud pud ang imong area, kay pag dako sa iyahang canopy maglisod na pud si farmer og entire crop. Magastos ba ang pagtanom og mangga? Sa cost of production sa mangga dito ka magastuhan pad sa kanang magbulak na siya, kay dito jud ang grabe nga maintenance. As City of Fruits, ang langka atong gidugang diri sa ato ang demo farm, ang Eviart nga variety isa magud na ron sa pinaka-demand nga variety. So nagtanom pud ta para pag mag-reproduce ta og Eviart na natay kakuhaan sa ato ang Sayon Grove para sa ato ang nursery. Ma'am, makita na ito ma'am, nganong naibalot? Ano si purpose na siya? Gibalot nato na siya kay diri sa ato ang demo farm, nag-discourage sa magamit og mga pesticides. So para ma-prevent ang pag-atake sa peste sa bunga sa ato ang nangka, mas maayo gid siya nga ato ang baluton. So far sa atong nakita sir diri sa Kidapawan, ang Ilumavis lang nga highland na gyud kaayo ang medyo dili kaayo mamunga ang nangka. Pero halos sa tanang barangay nga atong naobserbahan, gapamunga man gyud ang nangka. Usa sa mga ginapadaghan dinhi sa Agri Demo Farm mao ang ubas kon grapes. Nagtanom ang City Agri Office sa maong prutas aron istudyohan ang kaangay niini dinhi sa Kidapawan City. Gani, gipasabot ni Ma'am Marisa aton ang sistema sa pagtanom og grapes o kung usay angayng buhaton sa mga farmer aron sakto ang tubo o pagpadagan niini. Ang grapes nga industry dako jud kay potential diri sa Kidapawan. Kung tan-aw nato as City of Fruits, dako siya kay igadugang kung mudaghan ato ang grapes nga production dinhi, dako siya igadugang sa mga turista nga pwede mag-abot sa Kidapawan. Og so far kaning ato ang tanom diri sa tininuod lang, grabe pa gyud ato ang struggle kay ang kanimang gud nga area nga atong gitamnan medyo lowland ni siya sa una. So si grapes dili gyud ni siya gusto og kanang matubigan, kay mas gusto niya ang init. Kung tan-aw nato katong grapes farm sa Jensen, init man jud kaayo didto, pero ning boom man gyud ang iyahang farm. Ug naa na pud tay mga farmers nga nag-start na pud og tanom o grapes bisag backyard lang, nagapamunga na pud siya sa pagkakaron. Usa ba kadugay ang grapes from planting to harvest? Usa kadugay na siya? Sa base pud sa ato ang pag-benchmark sa uban nga lugar, mga naa sa 18 months up mag-start na og flower ang grapes, pero ang ginahimo nila ginakat pa nila ang flower. So 2 years up na gyud siya nila ginapabunga o gina-select lang pud kung unsa pa tong dapat pabungahon. Sa mga interesado magtanom og grapes, lisod ba siya tamnon? Maintenance? Sa amo ang experience diri kay mao man gyud ni purpose ato ang demo farm, mag-trial ta. Ang among nakita diri ang location sa amo ang gitamnan kay lagi lowland siya dati, so mauning nag-struggle pa mi para dili gyud siya mapunduhan og tubig kung mag-ulan. Pero sa observation po nato sa ato ang mga farmers, wala man sila'y problema sa ilahang pagtanom, nakapabunga naman jud ato ang farmers. Daghan pa ang mga tanom dinhi sa City Agri Demo Farm ang atong pangutanon kay Ma'am Marisa aton. Ana pa lamang kita sa iskutana sa mga prutas nga gitanom dinhang lugara. Sa part 2 sa atong report, atong sayran ang mga high value crops sama na lamang sa kakao, lubi,
goma ug uban pa. Nakipsad din ni ang mga pasilidad nga makita sa City Agri Demo Farm. Ini si Lloyd Kensuasay para sa CIO News.